आज सकाळ 15टी बड़ खबर अच्छी वीडियो को शेष पर्यंत देखिए। आपन को रिक्वेस्ट कि टिके समय दे समस्ते वीडियो को शेष पर्यंत देखिए, जहाद्वारा देश विदेश नहीं आपण जिलार समस्त गुरुत्वपूर्ण खबर अपडेट आगु आउ कि मिनिट मध्य पाइबे। तेणु समस्त को अनुरोध कि शेष पर्यंत देखिए, ता सहित आप भल पाइबा देवे। आप वीडियो देखुं कहीं लाइक करना, समस्त लाइक करेंगे, अलग सांगसाथी समस्त को शेयर करेंगे। जदि एपर्यंत आमर चैनल को सब्सक्राइब करना एवं चैनल को सब्सक्राइब कर पाखे आसवा ऑल ब्लैक ऑन दबाई रखिंतु। लाइव आपको केबे ना केबे चैनल कैमेरा आसो संपूर्ण खबर उपर। बीएमसी पक्षर भुवनेश्वर स्टेशन और एयरपोर्ट रे कोविड टेस्ट व्यवस्था करा जायछि। बाहर आसुवा यात्री करेंगे कोविड टेस्ट। भुवनेश्वर विभिन्न बस्ती में टेस्ट करा जिवो। डिसेम्बर शेष किंबा जनवरी रे सर्वे करा जिबा नै सूचना मिलछि। परवर्ती खबर आज राज्यर समस्त मेडिकल कॉलेज खोलिबा नै घोषणा करा जायछि, जहाँकि कोविड-19 जो बंद थिबा ओडिशार समस्त मेडिकल कॉलेज जहाँकि डिसेम्बर 1 मान आज खोलुछि। उच्च शिक्षा विभाग सचिव डीएन प्रिंसिपाल एवं विभिन्न मेडिकल कॉलेज परीक्षा नियंत्रण आलोचना पर स्वास्थ्य परिवार कल्याण विभाग पक्षर यह विज्ञप्ति प्रकाश पाई। परवर्ती खबर खूब शीघ्र विश्व में प्रवेश कर 5G। इरेसन टेलीकॉम कंपानी रिपोर्ट अनुଯାयी 2026 सुधा सारा विश्व में प्राय 3.5 बिलियन एवं भारत में 350 मिलियन लोकों निकट में 5G संजोग पहुँचो। तेबे भारत आसंता वर्ष अर्थात 2021 प्रथम 5G संजोग पाइबे बोली कंपनी मुख्यतः नीतीश बलांग कहते, जहाँकि एबे 15% लोकों पाखे अलरेडी जैकि 5G कवरेज सुविधा पाई सारानी, जहाँकि 2026 सुधा एबे 60% लोक अर्थात 3.5 बिलियन लोकों पाखे पहुँचवाक जाऊँगी 2026 सुधा। परवर्ती खबर ओडिशा पई आसिला डिसेम्बर मासर गाइडलाइन। मंदिर खोलिबा नै स्थानीय प्रशासन निष्पत्ति नेबे। विवाह उत्सव सर्वाधिक 200 लोक सामिल हो पारे। नवम रु द्वादश श्रेणी पर्यंत स्कूल खोलिबा नै उच्च शिक्षा मंत्री निष्पत्ति नेबे। तेबे कंटेनमेंट जोन रे केवल जरूरीकालीन कार्यकलाप को अनुमति दियाजिबो। जरूरीकालीन चिकित्सा सुविधा, अत्यावश्यक सामग्री एवं सेवा जोगाण को बजाय रखा यही जोन गुड़िक किंबा बाहर लोकमानकर चलाचल को अनुमति मिलिबो। अन्य सब क्षेत्र में कोविड नियम को पालन करने कहुपरि अंतिम शव संस्कार रे सर्वाधिक 50 जन सामिल हो पारे। खोलबनी अंगनवाड़ी केन्द्र एवं बंद रह सिनेमा हॉल। विवाह शोभायात्रा अनुमति मिलिब नाही। सेपरि तोषाली एवं मेला को अनुमति मिलिब नाही। राज्य स्वतंत्र रिलीफ कमिशन कार्यालय पक्षर यह विज्ञप्ति प्रकाश पाई, जहाँकि डिसेम्बर आज 31 तारिख पर्यंत ये बलवंत रहिबो। परवर्ती खबर दिल्ली रे कमिला आरटीपीसीआर परीक्षा दाम, जहाँकि आगरू घरे लैबोरेटरी मानक आरटीपीसीआर परीक्षा 2400 टंका नेउथुवा बेले एबे एहाकू कमाई 800 टंका कर दिया जायछि, जहाँकि सबू घरे लैबोरेटरी को दिल्ली मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल निर्देश दैछन्ति। परवर्ती खबर कटक एबे अपमिश्रित पेंठस्थली पलटिछि। पुणी आउ एक नकली घी कंपानी जबत करछि पुलिस। कोटी टंकार अपमिश्रित सामग्री जबत होछि, जहाँकि जगतपुर अंचल में ठाब होछि अपमिश्रित घी और तेलर कारखाना। सुभाष घी कारखाना रे चढ़ाऊ कर पुलिस जबत करछि प्राय 1 कोटी टंकार अपमिश्रित सामग्री, जो रही सुभाष ब्रांड रे घी, पानामुली तेल एवं टमाटो सॉस ठार आरंभ करी आहुरी केते प्रकार मसला रही, जैकि कंपानी 2 जन कर्मचारी को पुलिस अटक रखी। सुभाष कंपानी विभिन्न आर्थिक अनियमितता जो अभियोग आछि तदंत आरंभ कर पुलिस। परवर्ती खबर आज बदलुची यह सब नुआ नियम। साधारण लोकों पड़ो सीधासलख प्रभाव। गैस ठार आरंभ कर बैंक जनित काम, इन्शुरांस ठार आरंभ कर ट्रेन पर्यंत नियम बदलवाक जाऊँगी, जैकि बैंक संबंधी काम बर्तमान आरबीआई 24 घंटा जैकि आरटीजीएस सुविधा आरंभ करने को घोषणा कर। मासर द्वितीय और चतुर्थ शनिवार को छाड़ी अन्य समस्त दिन सकाल 7 रु संध्या 6टा जाए यह सब सुविधा उपलब्ध है, जैकि आरटीजीएस। सेहीपरि बर्तमान देखा गले प्रीमियम बदलवाक जाऊँगी। प्रीमियम धारी 5 वर्ष पर प्रीमियम राशि 50% कम करें, अर्थात बर्तमान जारी रही पॉलिसी अधा किस्ती दे पॉलिसी जारी रखिपारे। सेहीपरि बर्तमान ट्रेन संबंधी खबर रही। भारतीय जैकि रेलवे डिसेम्बर 1 तारिख मैंने आज नुआ नियम जैकि लागू कर अनेक स्पेशल ट्रेन चलवाक जाऊँगी, जैकि आज किसी ट्रेन चलाचल आरंभ कर झुलम एक्सप्रेस पंजाब मेल एक्सप्रेस चली। तो सेहीपरि गैस संबंधी खबर रही, गैस नुआ रेट आज आसो। परवर्ती खबर पाणीपाग खबर निभार पर आउ एक बात्यार विपद।
चारि राज्य ପାଇଁ ଚେତାବନୀ ଜାରି କଲା ଆଇଏମ୍ଡି, ଯାହାକି ତାମିଲନାଡୁରେ ଗତ ସପ୍ତାହରେ ଘୂର୍ଣ୍ଣିଝଡ଼ ନିଭାର ଅନେକ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଘଟାଇଥିଲା। ଲୋକଙ୍କ ମନରୁ ଏହା ନ ଲିଭୁଣୁ ପୁଣି ଆଉ ଏକ ଯାହାକି ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି। ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଆଇଏମ୍ଡି ସୋମବାର ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଆଉ ଏକ ଲଘୁଚାପ ଦାନା ବାନ୍ଧୁଥିବା ଆଶଙ୍କା ପ୍ରକାଶ କରିଛି। ଏହାକୁ ନେଇ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଚାରି ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ସତର୍କତା ଜାରି କରିଛି। ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଆଶଙ୍କା ପ୍ରକାଶ କରିଛି ଯେ ଆଗାମୀ 4 ଦିନରେ ତାମିଲନାଡୁ ବ୍ୟତୀତ ପଣ୍ଡିଚେରୀ, କେରଳ ଏବଂ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏହା ପ୍ରଭାବରେ ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ। ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ କହିଛି ଯେ ଏହି ସାମୁଦ୍ରିକ ଝଡ଼ ଡିସେମ୍ବର 2ରେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ସମୁଦ୍ରକୂଳ ଅତିକ୍ରମ କରିବ। ଏହାରି ପ୍ରଭାବରେ ତାମିଲନାଡୁ ଓ କେରଳରେ ବର୍ଷା ଜାରି ରହିବ। ସେହିପରି ସମ୍ଭବତଃ ଝଡ଼କୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଆଇଏମ୍ଡି ତାମିଲନାଡୁ ଓ କେରଳରେ ଯାହାକି ଦକ୍ଷିଣ ଅଞ୍ଚଳରେ ରେଡ୍ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରିଛି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ପୁଣି ଆଉ ଏକ ବାତ୍ୟା ଆସୁଛି, ଯାହାକି 2 ତାରିଖଠାରୁ ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ ପୁଣି ଏହିସବୁ ରାଜ୍ୟରେ ଏବେ ବର୍ଷା ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଦେଶରେ କୋଭିଡ୍ ଆରୋଗ୍ୟ ହାର 93.81% ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଗତ 24 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ 45,333 ଜଣ ଆରୋଗ୍ୟ ଲାଭ କରିଛନ୍ତି। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ କହିବା ଅନୁସାରେ ଦେଶରେ ଆରୋଗ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା ଦେଶରେ ପହଞ୍ଚିଲା ଏବେ 88,47,000ରୁ ଅଧିକ ରହିଛି, ଯାହାକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଶରେ 4,86,952 ଜଣ ସକ୍ରିୟ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଛନ୍ତି ଦେଶରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଡିସେମ୍ବର ମାସରେ ପ୍ରାୟ ଅଧା ଦିନ ବ୍ୟାଙ୍କ ବନ୍ଦ ରହିବ। ବ୍ୟାଙ୍କ ଜନିତ କାମ ଥିବା ଲୋକମାନେ ତୁରନ୍ତ କାମ ସାରି ଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାକି ଭାରତୀୟ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ ତରଫରୁ ଡିସେମ୍ବର ମାସରେ ପଡ଼ୁଥିବା ଛୁଟିର ତାଲିକା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଆଜି ଡିସେମ୍ବର ଯାହାକି 1 ତାରିଖ ନାଗାଲାଣ୍ଡରେ ରାଜ୍ୟ ସ୍ଥାପନ ଦିବସ ରହୁଛି ଛୁଟି। ସେହିପରି ଡିସେମ୍ବର 3 ତାରିଖରେ କର୍ଣ୍ଣାଟକରେ ଯାହାକି କାକନାଡା ଜୟନ୍ତୀ ରହୁଛି। ସେହିପରି 5 ତାରିଖରେ ଶେଖ୍ ମହମ୍ମଦ ଅବଦୁଲ କଲାମଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ ରହୁଛି। ସେହିପରି ଡିସେମ୍ବର 6 ତାରିଖରେ ରବିବାର ପଡ଼ୁଛି। ସେହିପରି 12 ତାରିଖରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶନିବାର ପଡ଼ୁଛି। 13 ତାରିଖରେ ରବିବାର ପଡ଼ୁଛି। 18 ତାରିଖରେ ଛତିଶଗଡ଼ରେ ଗୁରୁ ଘୋଷ ଦିବସ ଜୟନ୍ତୀ ରହୁଛି। ସେହିପରି ଡିସେମ୍ବର 19ରେ ରହୁଛି ଗୋଆ ଲିବରେସନ୍ ଡେ ରହୁଛି। ସେହିପରି ଡିସେମ୍ବର 20ରେ ରହୁଛି ରବିବାର ରହୁଛି। ଡିସେମ୍ବର 25 ତାରିଖରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ ରହୁଛି। ସେହିପରି ଡିସେମ୍ବର 27ରେ ରବିବାର ରହୁଛି। 30 ତାରିଖରେ କ୍ରିସମସରେ ତୁମ ଲେସ୍ରେ ରହୁଛି। ତ ଏହିପରି ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଛୁଟି ରହୁଛି। ଡିସେମ୍ବର ମାସରେ 12 ଦିନ ଛୁଟି, ମାନେ ଅଧା ଦିନ ଛୁଟି ରହୁଛି। ବ୍ୟାଙ୍କ ଜନିତ କାମ ଥିବା ଲୋକମାନେ ତୁରନ୍ତ ସାରି ଦିଅନ୍ତୁ ଏହିସବୁ ଡେଟ୍ରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବଜାରରେ ପିଆଜ ଆକାଶ ଛୁଆଁ ହୋଇଛି। ପିଆଜ କିଲୋ ପିଛା 50ରୁ 70 ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟରେ ବିକ୍ରି ହେଉଛି। ଏହାକୁ ନଜରରେ ରଖି ଏବେ ସମାଲୋଚନା ଶିକାର ହେଉଥିବା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଯାହାକି ଆକ୍ସନ ମୁଡକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ସରକାର ଏମିତି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ଯାହାକି ଷ୍ଟକ୍ ଲିମିଟ୍ ଖୁଚୁରା ଓ ପାଇକାରୀ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ଉପରେ ଡିସେମ୍ବର 31 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲାଗୁ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଲୀନାନନ୍ଦ କହିଛନ୍ତି ଖୁଚୁରା ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କୁ 2 ଟନ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପିଆଜ ମହଜୁଦ ରଖିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟପଟେ ପାଇକାରୀ ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ 25 ଟନ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପିଆଜ ମହଜୁଦ ରଖିପାରିବେ। ଯାହାକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିଗଲେ ପାଇକାରୀ ଖୁଚୁରା ଦର ବେପାରୀମାନେ ଯାହାକି ଏମାନେ ପୂର୍ବରୁ ଅଧିକ ଲେଖାଏଁ ପିଆଜ ଆଳୁ ସେହିପରି ସବୁ ରଖୁଥିଲେ, ଯାହାକି ଏମାନଙ୍କୁ କେବଳ ଲିମିଟ୍ କରାଯାଇଛି। ଯାହାଫଳରେ ଏବେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ମଧ୍ୟ ପିଆଜର ରେଟ୍ରେ ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଏବେ ଏୟାରଟେଲ୍ ସିମ୍ ଦେଉଛି ମାଗଣା 11 GB ଡାଟା। ଯଦି ଆପଣ ଏୟାରଟେଲ୍ ସିମ୍ ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି ତ ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମିଳିପାରିବ ମାଗଣା 11 GB ଡାଟା। ତ ସେଥିପାଇଁ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ କମ୍ପାନୀର 2ଟି ଅଲଗା ଅଲଗା ଆପ୍ସକୁ ଏକା ସାଥିରେ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ହେବ। କମ୍ପାନୀ ନୂଆ 4G ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ 5G ମାଗଣା ଡାଟା ଦେଉଛି, ଯାହା ଆପଣମାନେ ଏୟାରଟେଲ୍ର ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ସ ଆପ୍ ଡାଉନଲୋଡ଼ କରିକି ପାଇପାରିବେ। ସେହିପରି ଯଦି ଆପଣ ନୂଆ ଏୟାରଟେଲ୍ 4G ସିମ୍ ଆଣୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା 4G ଡିଭାଇସ୍ରେ ଅପଡେଟ୍ କରାଉଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ନିଜ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବରରେ ଏୟାରଟେଲ୍ର ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ସ ଆପ୍କୁ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯାହାପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମାଗଣାଟା ମିଳିପାରିବ। ତ ସେଥିପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ଏବେ ଯାଇକି ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ସ ଆପ୍ ଡାଉନଲୋଡ଼ କରିକି ମଧ୍ୟ ଏସବୁ ଡାଟା ମଧ୍ୟ ନେଇପାରିବେ। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ମଧ୍ୟ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିକି ମଧ୍ୟ ଡାଟା କେମିତି ହାସଲ କରାଯାଏ ମଧ୍ୟ ଜାଣିପାରିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଶ୍ୱଶୁର ଲୁଟିଲା ବୋହୂର ଇଜ୍ଜତ। ଘରେ କେହି ନଥିବା ବେଳେ ଏକୁଟିଆ ସୁଯୋଗ ନେଇ ବୋହୂ ସହ ଜବରଦସ୍ତି ସମ୍ପର୍କ ରଖିଲା ଶ୍ୱଶୁର। ଭୁଲିଗଲା ସବୁ ମର୍ଯ୍ୟାଦା, ଆଉ ପରେ ବୋହୂ ସମସ୍ତ ଆଗରେ ସତ କହିବାରୁ ଗୁଳି ମାରିଦେଲା ନିଜ ଜନ୍ମ କଲା ପୁଅକୁ। ଏହିଭଳି ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ଘଟିଛି ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ଯାହାକି ମରଦାବାଦରେ। ଏଠାରେ ଜଣେ 56 ବର୍ଷୀୟ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜ ବଡ଼ ପୁଅକୁ ଗୁଳି କରି ହତ୍ୟା କରିବା ନେଇ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ମାମଲା ରୁଜୁ ହେବା ପରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଓ ତାଙ୍କ ସାନ ପୁଅ ଏବେ ଫେରାର ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ରିପୋର୍ଟ ମୁତାବକ ନଭେମ୍ବର 25ରେ ଯାହାକି ବୁଧବାର ଦିନ ଘର ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟ ଏକ ଭୋଜିରେ ଯାଇଥିଲେ, ବିବାହ ଭୋଜନ ଆୟୋଜନ ଯାଇଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ଘରେ ଏକୁଟିଆ ଥିଲେ ବଡ଼ ବୋହୂ ଓ ଶ୍ୱଶୁର। ଘରେ କେହି ନଥିବାର ସୁଯୋଗ ନେଇ ଶ୍ୱଶୁର ବୋହୂକୁ ଦୁଷ୍କର୍ମ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ। ବୋହୂ ବିରୋଧ କରିବାରୁ ତାହା ସହ ଜବରଦସ୍ତି ସମ୍ପର୍କ କରିଥିଲେ ଶ୍ୱଶୁର। ତ ଏହିପରି ଘଟଣା ଏବେ ଘଟିଛି ଯାହାକି ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର,
देश में बर्तमान कोरोना भाइरस परिस्थिति को आलोचना करेंगे पुणी प्रधानमंत्री मोदी। शुक्रवार एने सर्वदलीय बैठक। शुक्रवार दिन एक सर्वदलीय बैठक करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। कोरोना भाइरस परिस्थिति विषय में पचारि बुझे बोली जमापड़ी। कोरोना महामारी आरंभ थे स्थिति समीक्षा नहीं सर्वदलीय बैठक बसला। ये हूँ पुणी द्वितीय थर बसवाक जाऊँगी। परवर्ती खबर, कृषक आंदोलन को समाप्त करने सरकार आगक आसछन्ति। भारतीय किसान यूनियन अध्यक्ष बुटे सिंह कहते गृहमंत्री अमित शाह सोमवार मध्याह्न सहित कथा होती। सह कृषक नेतृत्व सहित से निष्पत्ति आलोचना करने को राजी होती। खूब शीघ्र से एने चिठी करेंगे कहते बुटे सिंह। सोमवार मध्याह्न बुटे सिंह कृषक मान आंदोलन करने को टीकार समीक्षा पहुंचते जोठारे कि से गणमाध्यम को एक कथा कही सूचना मिली जहाँ कृषकों एवं समाधान होगा जाऊँगी। परवर्ती खबर, परी माँ बापा को भेटिले बीजेपी टीम जहाँकि परी किपरि न्याय पाइब एने परिवार लोकों सह आलोचना करछन्ति। परी मृत्यु मामलें निरपेक्ष तदंत दाबी करछि बीजेपी। जहाँकि सोमवार नयागढ़ जहाँकि जदुपुर रास्तार बीजेपी टीम बाहरी विरोधी दल नेता प्रदीप नायक नेतृत्व में किसी विधायक नयागढ़ गस्त करता सूचना मिली जहाँकि परिवार सहित भेटी सूचना मिली। परवर्ती खबर, आम देश में गाड़ी किणवा बहुत सहज किंतु ताकू निज ना रे करिबा किंबा ट्रांसफर करने बहुत हैरान होगा पड़ता है। एवं ग्राहकों को समस्यार मुक्ति मिल सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय पक्षर वाहन ट्रांसफर कर जहाँकि प्रोसेसर को सहज करने केंद्र मोटरयान नियम CMB संशोधन करने प्रस्ताव दि जाए। नुआ प्रस्ताव अनुଯାयी गाड़ीर मालिक निज गाड़ीर रेजिस्ट्रेशन करने ऑनलाइन आवेदन कर नोमिनी करेंगे जहाँकि एवं बहुत सहज ऑनलाइन रे जहाँकि नोमिनी आप CMB रे बर्तमान संशोधन करेंगे। परवर्ती खबर, धान मुंडी रे दलाल को जगिब सीसीटीवी। मुंडी दलाल और मध्यस्थी को दूरे रखा लगी अभिनव प्रयास आरंभ करछन्ति मालकानगिरी जिला प्रशासन। चलित खरीफ धान क्रय लगी प्रशासन मोट 65 मुंडी रे 7,50,000 क्विंटाल धान क्रय लगी स्थिर होता बेले समस्त मुंडी रे सीसीटीवी लगेवा सह विद्युत नथिबा मुंडी रे धान क्रय करिवार संपूर्ण वीडियोग्राफ करा नहीं मालकानगिरी जिला प्रशासन निष्पत्ति नहीं। परवर्ती खबर, पुणी मिल किसान भाई मान को किसान जन टंका 2000 टंका। तो जमीक जानते अलरेडी पूर्वर अलरेडी 2000 टंका किसान भाई मान को मिल सारी अगस्ट मसरे 6ठ किस्ती टंका एवं पुणी एवं 7th किस्ती टंका मिलवा जाऊँगी। तो आर भितर आम जैकि नवेम्बर मसरे बहुत सारा चाषी मान जो मान भूल कटका था से टंका पाई नथिले से जो संशोधन कर परवर्ती किस्ती मिलवा जाऊँगी। जे मान लिंक हो अकाउंट नंबर हो आधार लिंक जब जो मान कम्प्लीट हो था तो से टंका पूर्व टंका पाई नथिले जदि से ए मासरे नवेम्बर मासरे कंप्लीट करते तो से पुणी जाके से परवर्ती किस्ती मिलवा जाऊँगी। तो बर्तमान आरी भितर जो मैंने 6ठ किस्ती टंका कंप्लीट कर सारी से पुणी एवं 7th किस्ती टंका मिलवा जाऊँगी जहाँकि यही मास बर्तमान देखा गले लास्ट आपको मिलवा जाऊँगी। लास्ट आपको पुणी 7th किस्ती टंका चाषी भाई को मिलवा खाता में पुणी 2000 टंका। तो जो मानकर जहाँ भी भूल कटका था पूर्व जो संशोधन करते तो आपको मिल पार ता भर जो एपर्यंत जानी ना संशोधन करने आप चाहिए एबी सरकार संशोधन करेंगे। परवर्ती खबर, कुकुर सह खेलुवा बेले गोड़ खसी जाई मोड़ी हो जाथारु अमेरिकार राष्ट्रपति निर्वाचित जे बाइडेन को डाहाण पातर हाड़ सामान्य जैक फ्रैक्चर होता सूचना मिली। परवर्ती खबर, एवं प्रधानमंत्री आवास योजना रे गरीबों को मिल पक्का घर। तो पूर्व बहुत सारा गरीबों को अलरेडी लिस्ट अलरेडी प्रकाश पाई सारी जैकि 2 मास तले अलरेडी नुआ लिस्ट अलरेडी प्रकाश पाई सारी। तो आरी भितर जो सब लोक गरीब हिताधिकारी पूर्व आप्लाय करते 5 वर्ष हो 10 वर्ष हो तो से आप्लाय करके एपर्यंत घरटी पाई पाना से मिलवा घर। तो बर्तमान ये कही रखुच्छी आरी भितर जो सब लोक आप्लाय कर सहित एवं आप्लाय करने चाहूँगे नुआ पद्धति 2020 बर्तमान डिजिटल प्लाटफर्म आप आप्लाय करने चाहूँगे संपूर्ण भाव तरीका बदली जाती। तो आपको कही रखुच्छी जे आप 100% घरटी मिल पार जदि आप से क्राइटेरिया थे कहीं आपको जो डॉक्यूमेंट देउछंती आपन प्रकृति पूर्व केबे पाई नते घर तो आप डॉक्यूमेंट जब स्कान हम जब आप घरटी पाई नथे तो आपको 100% घरटी मिल पार। तो बर्तमान देखा गले आप जानते हैं बहुत सारा गाँव में गंडारे एका संगे आप्लाय करता किसी लोक आसी था किसी लोक आसी न था कहीं बहुत सारा लोक ऑफलाइन जो आवेदन करता से डॉक्यूमेंट स्वतंत्र जो वेरिफिकेशन जो मैंने करता
କରିଥାନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ପୂର୍ବରୁ କେବେ ଘରଟେ ପାଇଥିଲେ କି ନାହିଁ ଏହିପରି ସେ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟକୁ ଭେରିଫିକେସନ୍ କରନ୍ତି। ଯଦି ପାଇନଥିବେ ତ ଆପଣଙ୍କ ଘରଟି ଲିଷ୍ଟ ଆଡ଼୍ ହେଇଥାଏ। ତ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ କହି ରଖୁଛି ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଏସବୁ ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଇଥାଏ। ତ ଆପଣ ଅଫଲାଇନରେ ଯେଉଁମାନେ କରିଥାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଲିଷ୍ଟ ଭେରିଫିକେସନ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ନ ହୋଇଥାଏ ତ ସେମାନଙ୍କର ଲିଷ୍ଟ ଆସିପାରେ ନାହିଁ। କିଛି ଲୋକଙ୍କର ଆସିଥାଏ କିଛି ଲୋକଙ୍କ ଆସିନଥାଏ। ତା ସହିତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଠି କହିବାକୁ ଗଲେ ଯେଉଁମାନେ ଏବେ ଅନଲାଇନରେ ଆବେଦନ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଡିଜିଟାଲ ତରିକାରେ ଯାଉଛି, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣଙ୍କର ଭେରିଫିକେସନ୍ ସକ୍ସେସ୍ ବଢ଼ିଆ ସକ୍ସେସ୍ ହେବ। ଯାହାଫଳରେ ଆପଣମାନେ ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ ସେ କ୍ୟାରେକ୍ଟରରେ ଥିବେ ଆପଣଙ୍କର ମଧ୍ୟ କେହି ବି କାଟିପାରିବେନି ଆପଣଙ୍କ ଲିଷ୍ଟରେ ନା। ତ ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବେ ଅନଲାଇନରେ ଆବେଦନ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣଙ୍କ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଆପଣଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ନମ୍ବର ସହି ସରିକା ରହିବ। କାହିଁକିନା ପୂର୍ବରୁ ଜାଣିଥିବେ ଯେ ବହୁତ ସାରା ଲୋକଙ୍କର ଯାହାକି ଏମିତି ଆକାଉଣ୍ଟ ନମ୍ବର ଜଣଙ୍କ ନାଁରେ ଘର ଆସୁଥିବା ଆଉ ଜଣଙ୍କର ଆକାଉଣ୍ଟ ଏଇସବୁ ଭୁଲ ଗୋଟକା ରହୁଛି, ଯାହାଫଳରେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଫସି ଯାଉଛନ୍ତି। ତ ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବେ ଯଦି ଆପଣ ଘରଟିଏ ପାଇନାହାନ୍ତି ତୁରନ୍ତ ଆପଣମାନେ ଏବେ ଅନଲାଇନରେ ଆବେଦନ କରନ୍ତୁ, ଯାହାକି ଆଉ ଆପଣଙ୍କ 2 ରୁ 4 ମାସ ଭିତରେ ପୁଣି ଆପଣଙ୍କ ନୂଆ ଲିଷ୍ଟ ଯେବେ ଆସିବ ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟ ଆସିବ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ପୂର୍ବରୁ ଘର ଆସିଛି ସେମାନେ ତୁରନ୍ତ ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ଆପଣମାନେ ଘର ପାଇଁକା ୱାର୍କର କାଟିକି ମଧ୍ୟ ଘର କରିପାରିବେ। ତ ଏହିପରି ବର୍ତ୍ତମାନ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବେ ଥରେ ଚେକ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ସେ ଲିଷ୍ଟରେ ଆସିଛି ନା ନାହିଁ। ବିଜେପି ସାଂସଦଙ୍କ ଦାବି 15 ଡିସେମ୍ବର ସୁଦ୍ଧା ଭାଙ୍ଗିଯିବ ଦିଦିଙ୍କ ସରକାର, ଟିଏମ୍ସିର 62 ବିଧାୟକ ଛାଡ଼ିବେ ଦଳ। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ 2021 ଆରମ୍ଭରୁ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ହୋଇପାରେ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ, ହେଲେ ଏବେଠାରୁ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ବିଜେପି ଓ ଶାସନ କ୍ଷମତାରେ ଥିବା ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସ ଟିଏମ୍ସି ମଧ୍ୟରେ ରାଜନୈତିକ ଛଙ୍କାମଚା ଜୋର ଧରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲାଣି। ଏହା ସହ ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁଭଳି ଦଳ ଯାହାକି ଟ୍ରେଣ୍ଡ ଦେଖାଯାଇଥାଏ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ଏବେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଏହା ମାଧ୍ୟମରେ ବିଜେପି ସାଂସଦ ସମିତ ଖାନ ଦାବି କରିଛନ୍ତି କି ଟିଏମ୍ସିର 62 ଜଣ ବିଧାୟକ ଯାହାକି ବିଜେପି ସହ ସମ୍ପର୍କରେ ରହିଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ କି ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଦିଦିଙ୍କ ହାତ ଛାଡ଼ି ବିଜେପିରେ ଯୋଗ ଦେବେ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି।